Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentine Mašković. Danas ću pokušati da pripremim jedno zaista ukusno, brzo, jednostavno jelo, jedan obrok koji će se svima dopasti, pastu na jedan neobičan način. Treba vam bilo koja pasta, bilo koja makarona, 400 grama, ja ću odmah krenuti sa receptom. Stavit ću u jednu posudu 1,5 litar do 2 litra vode i u tu vodu stavite jednu kašičicu soli, malo ulja, otprilike 1 kašika i sačekajte da voda proključa. Nakon što voda proključa, stavit ću bilo koju makaronu, bilo koju pastu i skuvati otprilike od 8 do 10 minuta koliko se i svaka pasta ili makarona kuva. Zatim ću u jednoj posudi staviti malo ulje i jedno 200 grama slanine dimljene, narezat ću ovako na štapiće. Možete staviti i neko drugo dimljeno meso ako ne volite slaninu. I dodat ću u tiganj da se to baš onako lepo proprži. Dok se slanina prži, jedno 3 do 4 čena belog luka izrežite na listiće. Lepo proprženoj slanini dodat ćete narezani beo luk i pustite samo minut, 2 da se beo luka proprži zajedno sa slaninom i slanina poprimi miris belog luka. Zatim ćete slaninu izvaditi u jednu posudu i ostaviti po strani. U istoj ovoj posudi dodat ćete još malo ulja, zatim dodajte jednu veću glavicu crnog luka izrezanu ili 2 male i na jednoj umerenoj temperaturi propržite crni luk. Nakon što se crni luka propržio, dodat ću 2 deci gušćeg paradajz sosa ili peleta od paradajza. Pustite da se sjedini sa crnim lukom. Dodat ćete i začine, možete dodati ovako ljutu papriku ako volite, ako ne možete ići ovaj začin. Začine normalno dodajete po svom ukusu. Dodat ću malo crnog bibera i dodat ću ovako vrlo malo soli. Zatim dodajte jedno po jedno, 4 do 5 jaja, što normalno zavisi od veličine jaja. Nemojte odmah izmešati, nego da se jaja onako malo zapeku da bi se prepoznala, a ne sjedinila sa ovim paradajz sosom. Promešate, vidite kako se poznaju baš onako jaja. Nisu se sjedinila sa paradajz sosom. I onda ćete dodati skuvanu i odseđenu makaronu ili bilo koju testeninu. U ovo možete dodati i špagete ako želite. Ono što ću još dodati na kraju, to je slanina koju smo ispržili i dodali joj beo luka. Tako što ste dodali slaninu, sve lepo sjedinite. Tako što sam sve ovako sjedinila i isključila, jedino što ću dodati je jedno malo parčence
nekog sira koji se topi, bilo kojeg, možete i parmezana, i na ovako na sitnijoj strani rendeta, narendete samo preko i naš obrok je gotov, možete se poslužiti. Ja se nadam, dragi moji prijatelji, da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete probati. Pogledajte kakva je to testenina, zaista preukusna i sasvim dovoljna za porodicu, za jednu večeru ili za doručak. A mi se, dragi moji prijatelji, vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao, prijatelji!